بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. على تنتوكولا كسل كلام صلى الله عليه وسلم وببورن كولاجي نلنا تمرو نا حلقته من بدندين كتاب ولا من ملخص الفقه لدكتور صالح فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. مbe bunda muntono ولم كتاب الصلاة بنا باب الأذان والإقامة ولا باب في أحكام الأذان والإقامة. بندا من بدي أملا سالي لنكولا ودانو أنين سالي لندو ين كلمة ندين فلو فن ميالون كافانو تباكا الأذان والإقامة بندا لميالون كافانو تلا ين بحثوا من فلي حول الأذان والإقامة بري مسألة لولو دم مال بيجي من مسائل الأذان والإقامة. السدافو صفا كمي أني صفا ناني أنا على فحرس البي لمقدمنا على فحرس البي لمنا أذانوني إقامة مسائل البيت والسمبا بري مول يالون كولم أهم شيء في هذا الباب لانك والبجيل. ngana Sheikh Salih Fawzan niaje nata ni samba pour ay mukaddima kejele e diamo kejemi alon ka sutiyata bunda nyi bunda kuma bala mimmu al adhan wal iqama nyin kammala ko ibe dendim fennela mi yalon ko o fengla kuma ya man doya wala msaloti andon hannin iman kitidi al adhan wal iqama lanu ba jalala ko usulutiyal kamin tanfo ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun fewmi yalon ko wajibo be ka timmano foni wo femmala wo femmamu wajibo lati woto wo kayitande ko al adhan wal iqama be kala wajibo lati comme mbota fola na darsido to nyamintenna sawa'un ay ke wajibo to mi yalon ko wajibu kifai wala wajibu ayni ala citiyeto ila citiyel to ike tala da fulala wajib kifai ani wajib ayni amma min haythu الوقت على واتو وتموليك كواجب وتميالكم موسع ولا مضيق. أي من فجان لما كانت الصلوات الخمس مؤقتا بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل الدخول تلك الأوقات. تملا منا صلوات لولو الكتا فيمتي مينتي يالونكو ye wato tarandila wato lo miyalon ko ibe londiri adumata dala moye wo salwatu lol do cilince ala wato koma janna ala wato kadum wa kana al-kathir min an-nas la ya'rif dukhul al-waqt mol femba beje hanim be mun kono niye nyinin ka salfana ala wato la jida wato mun foye wala montor error niye molu tabi ye ikhtibar ye imtihaninde salwatolla mo kana montor jibe salfana e si ya fayon ko salfana sita momin ba bola nyoto man siya hatta mul yalon ko wollen wadani laluti mol mi yalon ko wollem wadani lalti wol femba beje ima wato long andol nal kay fo wala yinti ko ate dala moye ay ke wadani lati amare ke moti mi yalon ko fo a fango ye wato long a faye ni wato sita aka wula ay wadan
walla tema wato lon bari ata faŋo be ka wato lon bari moolu min ba dandaŋo la wo dulato wolu ye wato lon na ni wato dunta e ka fa ye wato dunta la ye wo istinbat ka bondi mun tole to wala mu kila sallallahu alaihi wasallam kam bena jela nyamin tenna wadani la monani ay walle tolo mulma la wadani lalti mo fula be madina kilin be masjidu quba kilin do be masjid al haram al makki abu mahdhurata wo be makka sa'd al karazi wo be masjidu quba bilal ning ibn maktum wol be madina bilal mu moti mi yalon ko wadani lalam ay wato lon a faŋoye aka jibela lon ko wato sita ay wuli ay wadanoke amma ibnu ummi maktum mole mi yalon ko atabika wato lon a fayye kato ko finkintelam e ka fayen nan ko wato sita ala diamol mum benata ala wadanola femba akata suba wadano wato lete e ko abika wadano ke feni kayan ko asbahta ibe fan ketel sida wala enti ko fajiro sita asita e wadano idan wadan la nyanta wato lonnale aka wadano ke wato miye ko aduntale o ko la sina wadano ke walatin na ko mol femba ibika salo wato la dungo ibika long أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله ولا يك موتي مي يالونكو أبي بيزيرين كوكونا وياتنا ما حكلوتو واتو لا دولا شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بالدخول وقتها الله سبحانه وتعالى أي سري يندروكي ودانولا pura yake lollon dangoti pura yake kalamutandir langoti kibar langoti salwato la dungola وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة هجرة لسانجي فولو كلا صلى الله عليه وسلم بنا بوتا مكة إساونتا مدينة وسام فولو لمو wadano sariyata wo sangol akayan ta non tenen moya pusa be kuma idan asariyata sam folo la kono hijriya la sam folo yani li hijra nabawiyya wa sabab mashru'iyatihi wadano la sariyya sababu kata munati أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تملا من بمدينة أقوليات يبول باك كسلو واتو كلامتا نيولا بوري ينابين يسالي وقوليات يبكالون بايري دول بجانا نيو واتو دونتا يبكالون كما ستيان دي جانة أبي فانورين جانة نيغا نيم مقدمة nada tafasilol to bena janne pour ka fendol lafa malumatol to yani fil adhan wal iqama biru wakata tashawaru inata si ka hakil fayño kan wo kuwala ebe munecela pour nin salwato dunda ebe ka kalamtano ko salo wato duntale isaje ebe ñokan ye sale في نسب علامة لها إبي فهم منتالا كوكل لون دانتي سالوي ناواتو سيت اختصارا من الشيخ أكو فأوريا بسم الله فأوريا عبد الله بن زيد الأنصاري هذا الأذان في المنام صحابي ميالونكو كافايانكو عبد الله بن زيد الأنصاري أبلا هني ما بيت عبد الله بن زيد الأنصاري إناتا ألا ناتا ولا سيبوندي ودانو ميالونكو كاتشتين سالوي ألا ولا سيبوندالا ولا يجي سيبوكولا
وأقره الوحي نندلا ونقطة كم بالت غير مول بيجي ميل يالونكو بدا كلا لم مول ميالو كفانسون كو كدينو كنا نينا نيونغلو إكوالله كدليلوت كاجكو بلال أترتال إنه نايس الجي متا أكلو فلا سلا أروت مو سريع ما فاي إكاجكو ومو حجلت ومن كحجتي بايري ولا دون سريع كونو كبرين الشارع الحكيم أي إقرار وشالا وت مولا كده سريعت بل بلال لا ترى ما بودنا في هذا ما كاك وناتا كاي في سمنتياتي كلا صلى الله عليه وسلم بين أتاتا أي أرجنا جبه جهنم جبه أكو بلال يانكو ما لك من بار لك على أرني سينكانول موي أرجنا بندل تولا بلال كاي هكلو سيمو ما انتكاك كاي ود نينتكو نغا سالجي مودا نين نسالجي تنياتا نغا سالجي كوتو مودا نكالو فلا سال كلا صلى الله عليه وسلم ما تجا ناتا اقرار سبتين مبتدئ الكواتال يا كي في دليل وتكاجكو موقف فينو كوماسيله نعم إسا كوماسيله بارنين سريان يا سبتين دا مي بالاندالا ووتمو أكاك سريانونت أكاك سنة تقرير أما أنا يبالاندالا ووتما كابون دي جينا كابون دينا يالا الفرن أبي ونياما ومويدا دليل التي أنين نينا سيفال dol beje e kamera ko sariyan citiyolu e ka sabatinin sibolal sariyan citiyol bi ka sabatinin sibola kana sibola le sariyan ti ya sabatin an be bi mon ko ne jamaale jida si be jida fa jamaale mu yalon ko sariyan citiyo ka jiro ataje woto wo qaidal fo moli wal fahami faye yalon ko be daminten to bi fente je mi yalon ka si dunno dino ko na ka sariyan ataje ala sulul bebe sorondi wolal mo nata fen sambata dun walla ni korta wala komi be solarin ka fengol sambanan e ke dino ta atara ko sariyante e kada suji mun don do kotake sujud la do fanan be bulle mu yalon koy kata wala nyinti ko wasailul ye wolta yeni ibadatul jahas ni te be fengol fole ko fen mu ibadatul te nim mona da fen samba je kila sallallahu alaihi wasallam ma min sabatinde wobi ka ke dinati ni me fen sodo ebe damin tala ke la kumo raddu wala e kana fen le samba wal mu wasailul lat wo kammala abe kumala baka talib al ilm الشرعي يلونك فرق ولا بين العبادات والوسائل عرفتم؟ السنة فين المية لونكو وسائل اللم إجماع بالو بيتو سبتتا ننسلو منا ولم التتبع والاستقراء مثلا كتوحيد وتلا إلى كم 3 أقسام مية لونكو ولا مشهور أتلاقوا دول بيجيلا ومن كيكو موبا فلا جاندو ومو إبادة لت بري ومو وسيلة لتي للتسهيل معرفة أقسام التوحيد يا جل بيري أسبتتا من منلا حديث كله هاني القرآن آية هاني التتبع والاستقراء كبولا فينوما كاكورسي فايا كويلا كو ñim fende ataban nani silala naman ka silan nangamuti yewo soto ka bondi sariyan wala bala yaje ko ni ala kilimbaya jibe anata nin kara sabadan mala ka alaba kilimbayande ala la kere kuwolto ka ala kilimbayande ila alabatu kuwolto ka ala kilimbayande atol ni man kutolto ينندون تولا توحيد الربوبية كألا كلياندي على تشير كولت توحيد الألوهية كألا كلمباياندي إلى ألا باتو كولت الأسماء والصفات ألا لما نقول ناتول يا ألا كلياندي جي كان فلق فاما في النجي طيب
modol be jemi yalon ko e kana wo balan ka songola Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ko wala wa talada ke folok بينما نيمور حتى في تفسير الطبري ابن جرير الطبري يا فعل التفسير وكون لم يدين كرا لولوسي وتلادل عندهم ابن تيمية ابن جرير الطبري تيمو ay aduyata nyawñanten na asutiyada sanje kemenane la nyembe sanje keme sawa kono ñun dombe sanje keme woro la ñaw kono aji woyatinna inata wadanota yaytande sahabiya munna ayaja sibo kono wala Abdullah bin Zayd al-Ansari radiyallahu anhu pour ayeke sariyamoti wahyo wala ya sabatinde kila sallallahu alaihi wasallam aya sabatinde bayre birin niye siboje anata funtin Abdullah bin Zayd al-Ansari anata fintile anata kila sallallahu alaihi wasallam akayan ko nga yinta sibo kele mi yalon ko ye feyitandina molbe mum fola pour ka salo longala wato longala kaya fo ayafo ko ay fengo jere abelaran anata fenko babul bayre beri benta nyokan pour ka anyini be munekela pour ka kalamta nyola ko salo wato dunta na fo jawolun dol ko ngana kusota wala talang nin salwato sitan ka kosi nin momum be dawda yama salon ko salwato sitan kila sono sono ko e malla fo wol muneyatin ka do ko an nasara al tala wota dol ko nga bokota yani al qarn fotan niya fe be dawda tento moli yama salon ko salwato dun tan ko e malla fo fanan bayri ko womu al yahudul la wati londamolati dol ko ngoto nin salwato dun tan ka dimbamala min mole dimbamalo hayne salon ko salwato dun tan ajal akoy malla fi wo fananna dol yo fanan ta'lil mun wala yentiko al majus wala batu silam wo dimbata biri janjanta jetolo nyinnata nyin sibonje brana da fila kila sallallahu alaihi wasallam aka biranga wo fen wo je onata lo kunto o fen ko fula babul aka ko yo ma ko nyinto kanyin lenyene pour nga samba Allah kila aka be damne kala aka pour ni salwato sidan ka kos aka hani itena nga fendo foye mi yalon ko wala fisi yada aka hakay aka ni salwato sita isafu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kom bena jala siyagol to nyaminten wadano nyin adunta ten biranga nata ya fo kila sallallahu alaihi wasallam kila sono sono kayan ko Bilal hayna akile ay katana e kanyin kumol mum fo yefo ay akafo wala yeta ya fo ya karandala ateka wadanoci munayatin ka to ko atela kan ka dankoyti du wadano sulata kan danko la pour kan way ñe futa du la jam faroto mol samay idan ayaje ko birin ni yesibo cala wa aqarrahu alwahyu wahyu ya iqrar anata dalilu mun samba kaje ko wo mu wahyu timi yalon ko ya iqrar ako وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قالت المولم يالون قال ليمانياتا إذا تموتما نودي للصلاة كل وقت الصلاة من يوم الجمعة كابو الجمعة لغتو فاسعوا إلى ذكر الله السيوة فقطا على توفينكم وذروا البيع اليفيرو تجي wala ne ka je ko atadala moya firoke wala sandiroke nin adana fulanjango kumata adana fulanjango wala mu min kace ngal mamo selta min baroko niyajibe wala aslote fi adana aljumaa wo asan o adano mi yalon ko wala kace nin almamo selata min barokan bari nyin don ka commence nya wato la munna wala yatinna ati kana tola fulan jangla
ni tata kitabul kono e ba jalala ko Uthman bin Affan ay wadani sabanjango lafa بينما مومن عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب تيم بين عمر بوتا خليفه يالا درون عثمان بن عفان ولا كذا خليفوتي وتو نين حديثو نادا كو كلا صلى الله عليه وسلم ولا واتو ولا ودن لا كلين ولا كاتي نال مامو سلتا من باروكا جمالوم ابكر ناتا wo ñama waɗan la kilin wala ka waɗano ke negal mamo selta min mbaro kan ousmane nata to oumar nata wo ñama birin oumar bota je ousmane nata madina fanuta ousmane ye waɗani saɓanjango lafa zada ousmane al adhan athalitha alan janto ninga a lamay oumar ye kilinneke aboubacar ye kilinke kila sallallah sallam ka kilinke Usman nata ay sabanjango lafa sayin jomale fula njango lafa andu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bira fata ina mana badela de Usman tulo jomale sabanjango lafa ha fo sabata je jumalu ngo wadani sabale fo fulale tayib waɗano nin salwulindo iɓe ka adani totale iɓe ka tola adanolal wala yatinna Usman ay waɗano ay fulanjango mul lafa wo lafata waɗanole kan ni salwulindo kafu wo fulol ma ayke saba ni ɓe to kili adanola ni ɓe to kili adanola walanna ko ay adhan sabanjango lafa ñin kammala hadiso ɓe je kila ko sallallahu alaihi wasallam bayna kullu adhanaini as-salah waɗani fula wo waɗani fulanin tema saloɓe jeela nafilo ngalon ko salte je mi alon ko ako waɗani fula soto namanke suɓata woto jang amanke ko waɗano nin waɗano bare waɗani siyesin nin ala salwulindo tema nafilo ɗata jeel araftum tayib nin waɗano kumata jumalugo waɗano min katara almamo selta min mbaro kan amanda kotake moye firoke wa kullu min al adhan wal iqama lahuma alfadun makhsusa ñim fem fulol kilingo kilin waɗano nin sali londo e beye kuma kangol lesoto foori ñalu mulyalon koye ɓe kere kere rin min aldhikr ka bondi ala to finkoŋoto wa huwa kalamun jami'un li aqidati l iman kuma kan nun len waɗano la kuma kaŋol mulyalon ko kuma kaŋol le mulyalo ye mumero ke ka fu ñomaro ke le aqida la limaniya la fa awaluhuma attakbiru waɗano la kuma kan folol ala warande kuma kaŋol ɓe je allahu akbar sallondo la kuma kan folol wo fanan takbiro lem wa huwa ijlalu llahi azza wa jal womo ala toñi kan dolete thumma ithbatu alwahdaniyati lillahi azza wa jal wo kola ka kilimbaya sabatinde alaye man somi yalon ka warata ñikat o kilimbaya non ko sabatinde nen lafzu jamanna kalima jama naam ashhadu an la ilaha illa allah bayri ni ko allahu akbar waɗano la alfadol commenceta walala adano fananna atonde iqama fananna alfadol commenceta nin walala ni bata wote kana kuma kam lafdu fula ñaw mun ten to waɗano la alfadol kono wala mu shahadatain araftum wa ithbatu arrisala linabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam aninka kilariya moya sabatindi alala kilaye sallallahu alaihi wasallam nko sabatindi ñaadile waɗano kono ashhadu anna muhammadan rasulullah
بالشهادتين ننسيدا يا كلمة فلولا ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام نمبوتا ووتو نكنا لفظ دو من تنتو ولمو ككماندرو كي سالوي مي يالونكو أتلمو مسلم يالا بربات والدعاء إلى الفلاح أنين كتشلرو كي كتا غنيكا وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم نينكو غني ولم فوز غني والبقاء أنين كتو في النعيم المقيم نيما دوما رنغو كونو ميالون كابيكا كنتو ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلا ينا وودانو كمفا قتك على تو ورندولا أناني كندو وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله يا كمفاندين إخلاص ولا كالساندرو مي يالونكو على توفينكم البيتو بيفي سمانتيمو أتلت والتي لو وزنت بالسماوات وآمرهن غير الله والعرضين السبع وآمرهن لرجحت بهن لعدمها وفضلها وكما كان بونيارو منتي يالونكو نيالا بلانسو كراكيلون ولا نوم samfata woro wulo mume be anaye mum mura ay anen min be bato ala da bodu je anin banku fata woro wulo niyo fana la karadola niyo la karadola yenyin kalimatu la ilaha illa allah la karadola asibe boyinde asikuliyeti la rajahat bihinna asiboyinde li'idamiha ala warokamma wa fadliha anin ala fi samantiya وقد جاءت أحاديث في فضل الآذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة حديث جمال ناتل مولي يالونكو إكا ودن ولا في سمانتيا يتندي أنون كايتندي فنانكو ودن لالو يتلك كام بجنفلا مول بيتي القيام بدن ودن إبي جلال والآذان والإقامة سالولوندو نين ودانو نين سالولوندو فرض كفاية واجب ولم فرلو لم يالون كو نيواسا فرلو لم نين دو ياكي موكلي ياكي ميالون كو ياكي أنياما ياكي أواتولا وبي مول وصلال ياجي مصر ومصر الحق ولا ودانوك نين مصر كلين دما وداني تساتي كون وكلا مصر تولا مال مبجي ما وداني باليا جنوبو وبي بولا ساتي كناله وبيبولا ساتي كناله إذن كم بنا جل نمنا كلا صلى الله عليه وسلم ترى ناتا دا ساتي كما pour que ichili ke tubindi aka telefo ay sutiya wo sate la ayela sate banta nin suba sita anala mol ye wuli ye tulolo ni ma wadani kama moy sate kono ni suba sal dron nin kelolo kadun sate kono ko nada sahih muslim nada sahih bukhari nyamintin inin kelolo kadun sate kono ni wadani kama moy je e kalon ko nyimmu muslime dulalet idan wadano mutaman serolati mun ka sate la muslime yayi tande ni wadani kama ka moy je bare wadano mutaman serolati mun ka sate la kafir yayi tande ni wadani kama bika moy je watol tambita dulal be je mi yalon ko shaytanol ye woke siloti kam molu silandi mulbe sabatare wodinkiralto salwatul be je le mi yalon ko e bika wadana bar duladol be je mi yalon ko salwati sabakat rajele mi yalon ko ni ko ni wadano ko je dore ka fala bayron ko yalon ko wadano min sha'air al-islam abe muslimi ala sha'air lakum ala taman serola suteran naji idan ni yenyinin ka wadano la citiyala yenyinin ka sallondo la citiyala ala citiyo wala nyinti ko
wajib kifaya yaga fardu kifaya ni murta madahibul beto tu e ka tarala ko ye wolafo bari ni mi haklotu nak ahnafol abu hanifa la madhhabo molu ya ta'bir nyamintenna e ba mirala ko e bukaje ko wajibolam ni murta bada'i us-sana'i li al-imam al-qasani rahimahullah بينما إلى مولك مو نقل نن في حكم الأذان والإقامة أي ميتا دجي ولا منينتكو سنو لم أقوباري أبو حنيفة ممي إماموتي إمام المذهب مذهب الأحناف أقو سنو لم ولا ياتنا جماعو جمان ikana ila jama salo le wadano tuje e salu londo tuje nin tara ko marar kan sembo be ontele bulu mbe mutala la nge busa o ko la nge samba ngate sorom birenga e afoko sunno le anata kitiye min landa ko natoto wala yatinna moli yalon ko abe e kaminto la sunnatu alwajiba janto e ba jala ko kalimatu sunna mi ya ta'biro chala wo kana sunno la almana اللغوي عند الاحناف في هذه المساله امانك مسائل البيت باير سنو في اللغه معناها الطريق ولا سلو وتو مسلوتي عند الاحناف في الاذان والاقامه ولم واجب kaado ko hukmo mo yaadiyala wobika ibika wo tamande mo kam fentu woto je alabatol kono namanke wajibote ibika mo busa na e fentuje mum manke wajibote ibika mo soron na e fentuje mum manke wajibote idan fasarloke ila kalimatu sunna ya fasar mo ila fo mo yalon ko ahnafol ya wadanomu wajibolete مذهب الأحناف مذهب ولا منت يالونكو مذهب مير ولا كتنبني مذاهب البيلة تو أنو فرن الإمام أبو حنيفة رحمه الله مول مي يالونكو كم اللون الكافو نمنتنا نين فيكو تومو أتلدينو مول بيتي ji wo kammala kuma kangol be bulle mu yalon ko ni me la mustalahatul la mul yalay ni madhabul fatata wolale ibe tulale la kumol ciitinde la ciitela me yalon ko manke la madhaboti wo masala maltu ngame amamme modobe ciitiye dila ahnafol la madhabola musola ce qaditi ye min foje ani wol kam min fo e tambita fatola la imanke cilinti Abu Hanifa la madhabo mol yajala ko muso manyanna kake kaditi sanyi nin mol fadada muntola to nin atata chati nin mol dol tata musoda ya ke kaditi na ye ciiti yake fala ciiti abe mutala la fata mutala ya foko ala ciiti be mutala la bar mol mi ya katije wol bebe junubo sotola tem nin wol be junubo sotola la ciati e shabab munen sababu to pour wole junubo soto atara ko adata pour ay ciate oto ila foko abe junubo soto ka tande ka ko ndila ka manda pour nyeke kadite ولكن أقمات باكي مذهب ولا اصطلاحات يلون لون الميالون كو مجتهد لم ميالون كو معرفة رتبة اجتهاد أكتا مجتهد وتمنتي على مطلق غير مقيد لمذهب من المذاهب يا ماريل اصطلاحات اللون isaje ko ni be diamula la diamo diamuntenna e ciitiye mum foje e salon xamne fo jam
bar mo jama balbe je wo mun na problème o lete man comme madahibol landi ñalu nga wolu karam fangol le bulu karamo man taram bulu je wo kammala abe kole ala pour yamay mo jelle mul yalon ko madhab malik mulun ka mol karandi ala wal fangol man madhabo faham imela istilahatul long yaje bari nim momon nata dron commune terbe trijile wo fana molsi hakilo tubaka parce que keñale be je mi yalon ko momin lafita atabe mun kam pura e molbe je koy ba noma jeto aya fango dem bendi malike kundala tara ko am malike kunda man fellonje ara manka maliki fangote ala do ko wolto fen jamal be je ekata tara ko atabe shafi'i madhhab wala ni yajibe bi mena futala wadanola fori ñallal wala ne nya jamabe mol bulu jang ma foko amanke maliki kunda madhhab wote bare ate madhhab le fangoto fereng tasniyatu takbir bidun tarjih wote sigata jemi alon kanata ate dulat ya allah akbar fulafo wadano folo dulat iman na shahada teno sayin kan wote cere adum bi mo jamal be je ko wadano lok anin eka atondele tafrid yani kullu takbiratin binafsin وفنا مفنتمي يالون كو هذا من اخطاء المؤذنين ولن لل خطل الى خطاول ابي ولكم وفنا مبوندا كلين نتي جان ودن لالو خطال من بي بولو ibeke cheku nal kaltulo le kaldo wadal nama Allahu akbar fom bugame kamel wo man amay saha Allahu akbar tirin siyese yafo yakuntu ena do wulinda faye ataji barfan am wala jami'a lon ko wo fanan ay fatwa ke ko mol mum beka ke wo nyama wala wo mu khatalat mushkila yaja idan nsi wadu lalu hakiltu comme wato bandale ngagnin dula futandi على كيتي ولم فرض الكفاية وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته فرض نيو وسا فرض لم أبي مسلم البيت ولكان بريو فرض ما لوندي فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي نمو ولت على مي على كو وي وسروك جيل ومش شرط ولا تجي نمو ولت على مما وسروك جيل ولا جكو نمو ماشي فرن mol nim misalam fe sate kono wadan la kilin nabi je wadano ka kadula kilin na to pet nim wo mari wadano ke ama foku wala je ko nim mo man wadano fon ka feran be kan wot mo junubo mum bi jaman jimol kunna amma nim mo sotota mi yalon ko ayace andunga ya foku ayace ku wakatin nale to lamal mun tutaje junube te taralem bar fardu kifaya nin mo ma wulala mol bele kaden junub wala ya tala nin mo kele wultala atayala barajota ay bondi nyin don nul kun wa huma min sha'air al-islam adh-dhahira wadano nin salulondo e fulobe muslimi yala taman sere lancene madon lokon wa huma mashru'an fi haqq ar-rijal wo fem fulol mu fen sariya yandir ngolati kella karola tay musoldu wada ka jina karo kana fo musol nyanta wadan la ba fay man nyana wadan la bena fuda la jere inshallah nim fuda daw karo fanan bayir wo fanam mu tondela mabhas kilinati mabahisul khunujam
musolla salolon do ni la wadano fa ñanta la fa menya inshallah hadaran wa safaran ma be kono lamba tama kono lamba cel kan hakola hannal be tama silol kan nin salo sida al ñanta wadan الصلوات الخمس صلوات لولوليه يقاتل أهل بلد تركوهما ساتة وساتة كما نعرف نعمل يولانو تجي ودان بيك كجي نين مسلم ولا نياتون كويا كلامتا نيانتا ولا يتاية تشلند ولا يك ودانوش لأنهما من شعائر الإسلام ظاهرة كاد ينفهم فلول بمسلم يالا تامن سير لانشنا مالون لكونو فلا يجوز تعطيلهما كيف فلوتنا يسوع تباليند ومن جنة كشي صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.